বাবু তো আজকে অবস্থা ভালো না বাবু। না আমি বাংলাদেশ না, আমি সাউথ আফ্রিকা আজকে থেকে যে পিটানটা পিটে ও মা ও পাকিস্তানি বেড়া বানাইতেছে ভাইয়া কেউ কইস না ভাইয়া। अरे ए इधर जो बंगाली है ना वो कहाँ पर है? अबे बंगाली तेरा ये क्या हाल है बेटा? क्या हुआ? আমি আজকে থেকে আমি সাউথ আফ্রিকা ভাইয়া, আমি বাংলাদেশ না। नो 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 तेरा इधर तो बंगाली है तू। এই যে সাউথ আফ্রিকা লাস্ট আছে না ये भैया। क्या है? ये क्या है? এটা এটা পড়ছিলাম আর কি, এটা আগের ভাইয়া, এটা এটা বাংলাদেশ না, এটা সাউথ আফ্রিকার। আমি সাউথ আফ্রিকা আজকে থেকে ভাইয়া, तू আমি तो বাংলাদেশ झूठ बोल করি না। दिया बेटा। तू तो अच्छे से झूठ बोल दिया। ভাই আজকে রক্ষা করস না ভাই। नहीं नहीं आज आज भी দশবারে তোরা পিটাই No, আছে no। ভাইয়া, आज আজকে भी একটু कोई মাফ কর ভাইয়া। आज भी कोई যে অনেক আশা নিয়ে পাকিস্তান সফর গেছে না, পাকিস্তান हमारा भाई, তো পাকিস্তান যে এবং পাকিস্তানের মাঠে দাবাত দাম আমাদের পুন মারবে ভাইয়া, এটা বলতে বলতে ভাই। तुम लोगों को लिए तो ये सब खेल के चक्कर नहीं ভাইয়া है। ভাইয়া আমাদের কাজ করে ম্যাচটা জিতে দে ভাইয়া। नहीं 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 ये सब जीतना बीतना তোরা तुम्हारा ভাই, नहीं है। আমাদের ভাই তোরা ভাইয়া। भाई हो तो क्या हुआ? तुम्हारे लिए तो खेल का चक्कर नहीं है। তোদের ডরে ভাইয়া। कुल्ला भैया। कुल्ला ভাইয়া ভাইয়া ম্যাচটা জিতেই দে ভাইয়া। इधर सिक्के सफर शेष करके फिर जाना तो না না আমরা শিখবো ভাই, আমরা नहीं শিখবো नहीं सिक्के सफर शेष करके फिर बांग्लादेश में जाना। ভাইয়া। ম্যাচটা জিতে দেস না नहीं ভাইয়া। नहीं नहीं ये सब তোরা হারিয়ে যা রিয়া যে পিটানে পিটে দেস না ভাইয়া। नहीं होगा बेटा नहीं होगा ম্যাচটা জিতে দে ভাইয়া। नहीं होगा আর বেজিতে করিস না ভাইয়া। नहीं 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 তুই তো আমার ভাই, नहीं नहीं ভাইয়ের প্রতি একটু সহানুভূতি হো ভাইয়া। लेकिन तुम्हारे लिए तो खेल